حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه ب3 أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس. وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق حدثني عبد الرحمن. Narrated Abdullah, the Prophet, peace be upon him, went out to answer the call of nature and asked me to bring 3 stones. I found 2 stones and searched for the third, but could not find it. So took a dried piece of dug and brought it to him. He took the 2 stones and threw away the dug and said, "This is a filthy thing." अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हा से सुना, वो कहते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ाए हाजत के लिए गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया कि मैं 3 पत्थर तलाश करके आपके पास लाऊं, लेकिन मुझे 2 पत्थर मिले, तीसरा ढूंढा मगर मिल ना सका, तो मैंने खुश्क गोबर उठा लिया। इसको लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर तो ले लिए मगर गोबर फेंक दिया और फरमाया ये खुद नापाक है। और ये हदीस इब्राहिम बिन यूसुफ ने अपने बाप से बयान की, उन्होंने अबू इसहाक से सुना, इनसे अब्दुर्रहमान ने बयान की। حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة. Narrated Ibn Abbas, the Prophet, peace be upon him, performed ablution by washing the body parts only once. इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हा से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू में हर उजू को 1-1 मर्तबा धोया। حدثنا حسين بن عيسى قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين. Narrated Abdullah bin Zaid, the Prophet, peace be upon him, performed ablution by washing the body parts twice. अब्दुल्ला बिन जैद रजी अल्लाह अन्हा के वास्ते से बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू में अज़ा को 2-2 बार धोया।
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرار فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 مرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه 3 مرار إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. Narrated Hamran, the slave of Usman. I saw the Usman bin Affan asking for a tumbler of water, and when it was brought, he poured water over his hands and washed them thrice, and then put his right hand in the water container and rinsed his mouth, washed his nose by putting water in it, and then blowing it out. Then he washed his face and forearms up to the elbow thrice, passed his wet hands over his head, and washed his feet up to the ankle thrice. Then he said, O Allah's Messenger, peace be upon him, said, if anyone performs ablution like that of mine and offer a 2 rakat prayer during which he does not think of anything else not related to the present prayer, then his past sins will be forgiven. हमरान हजरत उस्मान के मौला ने खबर दी कि उन्होंने हजरत उस्मान बिन अफान रजी अल्लाह अन्हा को देखा। उन्होंने हमरान से पानी का बर्तन मांगा और लेकर पहले अपनी हथेलियों पर 3 मर्तबा पानी डाला, फिर इन्हें धोया। इसके बाद अपना दाहिना हाथ बर्तन में डाला और पानी लेकर कुल्ली की और नाक साफ की। फिर 3 बार अपना चेहरा धोया और कोहनियों तक 3 बार दोनों हाथ धोए। फिर अपने सर का मसा किया। फिर पानी लेकर टखनों तक 3 मर्तबा अपने दोनों पांव धोए और फिर कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स मेरी तरह ऐसा वुजू करे फिर 2 रकात पढ़े जिसमें अपने नफ्स से कोई बात न करे तो इसकी गुज़िश्ता गुनाह माफ कर दिए जाते हैं।